ang pag-usbaw sa bilis sa petroleum products dili kapugngan, bunga sa nagpadayong gubat sa tunga-tungang sidlakan. Apan kita dinhi sa Pilipinas nag-ilaid sa sobrang kamahal sa fuel. Itandi sa atong mga silingang kanasuran. Pananglitan, ang Indonesia ug Malaysia nagpahimo sa subsidized rate nga 20 ngadto sa 35 pesos ang litro sa diesel. Samtang kita dinhi 126.20 ang litro. Kini bisan pa man sa National Energy Emergency nga gipatuman sa Malacañang. Makapatinga kaayo ngano nga naghinubra man ang kamahal sa diesel sa Pilipinas, dili ka kini kapangitaan og sulbad. There should be an effective way in lowering our diesel prices. Hagit kini sa pamunuan. Tan-awon ta kung may abilidad ba sila pagsulbad niini. Kini mauuntay unahon pagtagad, inay ang nanubrang pamulitika. Ako si Sam Costanilla, alang sa Komentaryo ang Dada. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.